Al-Haditsus Tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al-Haditsus Tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al-Haditsus Tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al-Haditsus Tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al-Haditsus Tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al-Haditsus Tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi
wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al hadisus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al hadisus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al hadisus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al hadisus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun. Al hadisus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Muttafaqun alaih. Dan yang terakhir, Bu Sis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al hadisus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaihi. Dan yang terakhir, Buzis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al-haditsus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaihi. Dan yang terakhir, Buzis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al-haditsus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaihi. Dan yang terakhir, Buzis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al-haditsus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaihi. Dan yang terakhir, Buzis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al-haditsus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaihi. Dan yang terakhir, Buzis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al-haditsus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaihi. Dan yang terakhir, Buzis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al-haditsus tsani
an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaih. Dan yang terakhir, Buzis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al haditsus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaih. Dan yang terakhir, Buzis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al haditsus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaih. Dan yang terakhir, Buzis akan baca sekali lagi dari awal hingga selesai. Setelah itu kalian baca sendiri berulang-ulang sampai hafal ya. Al haditsus tsani an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi faqala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatus zur muttafaqun alaih. Artinya, hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair atau dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Muttafaqun alaih. Artinya, hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair atau dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Muttafaqun alaih. Artinya, hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair atau dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Muttafaqun alaih.
Artinya, hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair atau dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Muttafaqun alaih. Artinya, hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair atau dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Muttafaqun alaih. Artinya, hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair atau dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Muttafaqun alaih. Artinya, hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair atau dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Muttafaqun alaih.